আজ থেকে শুরু হলো সংসদের বিশেষ অধিবেশন, আর সেখানেই শরিকের ভরসায় সরকার। ফলে বেরোনোর পর থেকেই ঘরে চাপ, বাইরে চাপ, আর এই পরিস্থিতিতে সংসদে সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীদেরও কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি, বললেন দেশবাসী চান না সংসদে নাটক হোক, পাল্টা একসুরে সরব বিরোধীরা। সংসদ চত্বরে সংবিধান হাতে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এভাবেই 18তম লোকসভার প্রথম দিনে হাওয়া গরম। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। 18তম লোকসভার প্রথম দিনেই বিরোধীদের খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। পাল্টা বিরোধীরা বলছে তারা সংসদে কি করবে সেটা বলার আগে নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষা নিয়ে কিছু বলুন। একের পর এক সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কেলেঙ্কারি, সেই নিয়ে কেন এখনো নীরব প্রধানমন্ত্রী? ব্যাপক ব্যর্থতা সরকার। উনি তার শিক্ষামন্ত্রী কিছু বললেন না, আগে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করলো, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করলো। তাই নরেন্দ্র মোদী এইসব জ্ঞান না দিয়ে নিজের মন্ত্রীদের বোঝান কি করে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। যেভাবে বিরোধীদের নিয়ে চলা দরকার সেই মানসিকতা তো উনি দিচ্ছেন না। এখনো ভাব করছেন যে 303 আছে, এতে ওর পদে পদে সমস্যা হবে। हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। তৃতীয়বার সরকারে এবার শুরুতেই মোদীর মুখে সহমতের বার্তা। অনেকের প্রশ্ন, চাপে পড়েছেন বলেই কি এরকম কথা? এবার লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। শরিকদের ভরসায় তৃতীয় মোদী সরকার গঠিত হয়েছে। আগের দু দফার থেকে এবার লোকসভায় বিরোধীরা অনেক বেশি শক্তিশালী। এছাড়া ঘরের ভিতরেও চাপ রয়েছে। কয়েকদিন আগেই মোদীর নাম না করে রাজধর্ম পালনের বার্তা দেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। এই প্রেক্ষাপটে অনেকের প্রশ্ন, চাপে পড়েই কি এখন সবে মিলে করি কাজের বার্তা নরেন্দ্র মোদীর গলায়? তবে তিনি এদিন আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। প্রায় 50 বছর আগের ইমার্জেন্সির প্রসঙ্গ তুলে নিশানা করেন কংগ্রেসকে। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? জওহরলাল নেহরুর পর নরেন্দ্র মোদী পরপর 3 বার প্রধানমন্ত্রী। সোমবার সংসদে শপথ নেন মোদী। মোদীর শপথের দিনই সংসদে সংবিধান হাতে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। লোকসভায় নরেন্দ্র মোদীর শপথের সময় নিজের আসন থেকেই সংবিধান দেখান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। जो आक्रमण
प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। নিউজ 18 বাংলা। পরীক্ষায় গরম সংসদ, একের পর এক সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, আর এ নিয়ে সংসদের প্রথম দিনই শোরগোল। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শপথ উঠতেই আর তার উদ্দেশ্যে স্লোগান বিরোধীদের। নিট থেকে নেট, একের পর এক সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিয়ে বিতর্ক। প্রথমে নিট ইউজিসির প্রশ্ন ফাঁস, তারপর 18 জুন পরীক্ষা নিয়ে পরের দিনই নেট বাতিল। এরপর গত শুক্রবার সিএসআইআর ইউজিসি নেট স্থগিত, শনিবার রাতে স্থগিত নিট পিজি। এসব নিয়েই সোমবার সংসদ গরম। এদিন 18তম লোকসভার প্রথম দিন, শপথ নেন মন্ত্রীরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শপথ নিতে উঠতেই শুরু হয়ে যায় বিরোধীদের স্লোগান। NEET issues, even the things what have been cropped up. The present minister, education minister, was earlier education minister. He should take the responsibility and resign from the post itself. बीजेपी की पुरानी ये तरीका है, अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे आप, बीजे अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक करा। और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था, और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। সুর চড়িয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, এনডিএ সরকারের প্রথম 15 দিনে যা যা হয়েছে, ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা, ট্রেন যাত্রীদের ভোগান্তি, নিট কেলেঙ্কারি, নিট পিজি বাতিল, ইউজিসি নেটের প্রশ্ন ফাঁস, দুধ ডাল গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও টোল বৃদ্ধি, জঙ্গলে আগুন, জল সংকট, উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় তাপপ্রবাহে মৃত্যু। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। নিউজ 18 বাংলা। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী।